ukoliko dođe do termonuklearnog djelovanja u blizini granice sa Ruskom federacijom, odnosno Saveznom federacijom Rusije i Bjelorusije, pokreće se procedura Perimetar, koja se nalazi upisana i indoktrinovana u vojnom odgovoru na atomsko ugrožavanje neprijatelja. Kada agresor lansira balistički interkontinentalni projektil u pravcu Rusije ili Bjelorusije i ako se pogodi cilj glavne komande ili glavnog lanca komande prethodno lansirana specijalna balistička raketa interkontinentalnog režima UR-100, sada je to 15P015 Rokot Strela ili modernizovani JARS mobilni sistem, naoružana isključivo snažnim relevnim koordinarnim frekvencijama, ispaljuje odnosno zadaje radio komande za izvršenje po principu automatizacije svim raspoloživim strateškim trijadama. Svi se projektili lansiraju na borbenom režimu po tačkama koje odabere kompjuter, a koje koristi agresor. Bez obzira koliko je eventualno načinjena šteta ili uništena lokacija, komandovanja ili kontrole navođenja strateških elemenata, sve preostale rakete se lansiraju i kreće potpuni udar po neprijatelju. Tu se i završava strateška sposobnost svih uključenih strana. Perimetar, ili kako ga zovu još iz vremena Sovjetskog saveza, mrtva ruka, je protokol koji je razrađen godinama i koji ima za cilj da izvrši psihološki, odnosno taktičko udarni pritisak na samu pomisao termonuklearnog ratovanja na planeti. Rusija ovim protokolima održava odbranu većeg kapaciteta u slučaju strateške potrebe. Perimetar je i dan danas aktivan protokol kontra-mjera. Kada se lansira komandna interkontinentalna raketa jake radijske i motorne snage, obiđe perimetre stacionarnih, mobilnih i vazduhoplovnih strateških snaga za dejstvovanje u tom trenutku konstantno emitujući kodirani komandni signal za autorizaciju i autonomiju lansiranja svih dežurnih raketa i raspoloživih sistema strateške namjene. Predsjednik ne mora da autorizuje i oduzima vrijeme taktičkom masovnom kontraudaru, jer perimetar projektil obavi zadatak i samouništi se. Rakete dobiju fiksne šifre i počinje pakao. Pretpostavka je da nakon završetaka dejstvovanja na planeti bude veoma mali broj strateških efektiva i ugrožavanja ove vrste, a postavlja se i pitanje dugoročnog preživljavanja današnjih civilizacija flore i faune. Ovo važi i za morski vodeni svijet. Ne dao Bog da se protokol Perimetar odradi, jer u tom slučaju ne piše nam se